फेडरेशन, जो कि इस वक्त एक बहुत उभरती हुई जमात के तौर पे सामने आ रही है स्टूडेंट फेडरेशन के लिहाज से, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कराची में है तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग के ऊपर बात होगी, या अगर पंजाब में है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग पे बात होगी। तो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रही है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ कॉलेज़ के अंदर। और हम ये चाहते हैं कि चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे महाजिर हो, कोई भी कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो कि समझता है कि उसे सियासत में आना चाहिए, तो हम उसको चाहते हैं कि वो आगे आए, हमारे साथ काम करे और बढ़ चढ़ कर एक पॉजिटिव रोल अदा करे सियासत के अंदर अपना। और हमारा इस टाइम पर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक बेहतरीन तरीके से काम जारी सारी है, जिसके अंदर हम बंगाली डिपार्टमेंट से लेकर यूरोपियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट तक के काम कर रहे हैं। हम हर उस डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं जो छोटे से छोटा है, और उस डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं जहाँ पे एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसके अलावा हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कॉलेज़ के अंदर भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर निसाबी और गैर निसाबी दोनों एक्टिविटीज़ शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ निसाब के ऊपर देख रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पॉइंट आउट इस जगह करना चाहिए कि कुछ दरअसल ये वर्ड सिर्फ कराची में काफ़ी चलता है। वर्ड महाजिर को अगर आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हमारे साथ क्या है कि हम लोग के माइंड में कुछ ऐसे वर्ड्स आके बैठ गए जिनको हम क्लियर करना हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लाजिम नहीं है कि उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारी यूथ के अंदर वो चीज़ आएगी ना, क्योंकि हमारी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी रिप्रेजेंटेशन यूथ करता है। अगर देखा जाए तो तमाम कंट्रीज में, तो यूथ को ये मैसेज आप रिकॉर्ड करें अकॉर्डिंग टू कि वर्ड महाजिर के एक्सप्लेनेशन। मैं लफ्ज़ महाजिर को इस तरह से क्लियर करना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है, इंतहाई मुक़द्दस लफ्ज़ है ये लफ्ज़ महाजिर। बात यह है कि हर वो शख्स जिसने सुन्नत हिजरत पे अमल किया वो महाजिर कहलाया, जिसमें सिंधी हों, पंजाबी हों, पठान हों, गिलगिती हों, या हमारे जितने भी भाई हैं बहनें हैं, हर वो शख्स जो आज या आज से पहले या हमारे बाद भी सुन्नत हिजरत पे अमल करता रहेगा वो महाजिर कहलाएगा। तो ये बात कि महाजिर सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग है, तो ये लोगों को अपने जहन से निकालनी होगी। वो शख्स जो तालीम हासिल करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आ रहा है वो भी महाजिर है। वो शख्स जो पंजाब से यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आ रहा है या अपने रोज़गार के लिए आ रहा है वो भी महाजिर है। बात यह है कि इस लफ्ज़ महाजिर का असल मकसद क्या है, असल मतलब क्या है, हमने इसको देखना है। और APMSF मतलब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन इस बात को अपने काम से इंशाल्लाह साबित करके रहेगी कि महाजिर लफ्ज़ क्या है। और हमारे जितनी भी कौमियतें, चाहे उसमें पख्तून हो, चाहे उसमें हमारे पंजाबी भाई हों, चाहे हमारे सराइकी भाई हों, या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो सब हमारे भाई हैं और हम सब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर एक हैं। और इंशाअल्लाह चाहे इस वक्त के सूरत हाल को देखते हुए राशन के मामलात हों, या फिर ब्लड डोनेशन का मामला हो, या फिर इसके अलावा किसी और काम में अगर ग्राउंड में उतर के काम करना हो, तो APMSF को आप पहली सफ में पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को भी ऐड करना चाहूँगा कि जब तक ये एक मैं लाइन आपको कोट करना चाहता हूँ, जब तक हम इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम कभी भी नहीं उसके ऊपर उतर सकते। अगर मैं सिंध में रह रहा हूँ तो मैं सिंधी हूँ, अगर मैं पंजाब में रह रहा हूँ तो मैं पंजाबी हूँ, अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा हूँ तो मैं पख्तून हूँ, और अगर मैं बलूचिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं बलूची हूँ, अगर मैं माइग्रेट होकर किसी जगह आया तो मैं महाजिर हूँ। इस लफ्ज़ के ऊपर हम लोग को फोकस करने की बहुत ज़रूरत। मसला ये कि हमारे अबाउज़ात से जो चला आ रहा है, हम लोग सिर्फ, हालांकि हमारा इस्लाम भी कहते हैं अगर आपके अबाउज़ात में कोई चीज़ गलत थी तो आप उसके ऊपर स्टैंड लो और आगे आके उसको चेंज करो। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ उस चीज़ को फोकस करते हैं, यार मैं पंजाबी हूँ तो बस, ये नहीं देख रहे कि वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ। हम सर एक मिसाल है, सॉरी मैं अपनी बात करता हूँ, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, लेट्स सपोज मैं किसी भी जगह आ रहा हूँ, वो मुझसे पूछता है पहले लफ्ज़ कि आप कौन हो, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी, ये तो नहीं कहता ना मैं सिंधी हूँ, मैं ये हूँ। तो हमें ये चीज़ अपने आप को पहले कवर करनी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यही बात कह रहे हैं, और हमारा स्लोगन भी यही है कि पाकिस्तान फ़र्स्ट। हम कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद फिर आप दीगर बातें करें।
کہ آپ سندھی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, بلوچی ہو یا کچھ بھی ہو, وہ بعد میں ہے, لیکن سب سے پہلے آپ پاکستانی ہو, اور پاکستان فرسٹ کے اوپر ہی ہم سوچ کر اور کام کر رہے ہیں. اور اے پی ایم ایس ایف کا مقصد بھی یہی ہے, آل پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, کیونکہ یہ ملک ہی جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے, اور ہمارا نصب العین بھی جو ہے وہ اسلامی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے. تو ہماری فیڈریشن جو ہے ان چیزوں کو, اور سب سے بڑی بات جو آپ نے بات کہی کہ جو آباء و اجداد کرتے چلے آئے, تو اسلام سے پہلے ایسا بھی تھا کہ آباء و اجداد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو بات یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, بس دو چیزیں دیکھ لیجئے, حق اور باطل کا فرق جس دن ہمیں سمجھ میں آ گیا تو آپ جان لیجئے, جس دن آپ نے جان لیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اسی دن ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اور ہر وہ چیز, ہر وہ بات جو آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے, آپ اپنے دل سے پوچھئے, آپ کا ضمیر بھی آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا بات سچ ہے اور کیا بات سچ نہیں ہے. تو بس ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے, اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم نے اگر کوئی اچھا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا ہم نے ساتھ دینا. اب میں سر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. اکارڈنگ ٹو آپ کی, جیسے ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک کور کمیٹی ہوتی ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اکارڈنگ ٹو یونین, اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل پارٹی, کیا اس میں تمام زبان کے بولنے والے, اور کیا اس میں, کیونکہ ہماری پارٹی, اگر آپ کی پارٹی کا اگر دیکھا جائے تو اس میں مسلم کا ایک ورڈ آ رہا ہے, کیا اس میں نان مسلمس بھی ہیں؟ جی بہت اچھی آپ نے مجھ سے بات پوچھی, تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ ہم نے ایک کور کمیٹی بنائی ہوئی ہے. کور کمیٹی بیسکلی یہ کلیئر کروں, کور کمیٹی وہ کمیٹی ہے جس کے اندر سب نے فوراً سے پاکستان کی بہتری کے لیے لبیک کہا تھا. کہ جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کس پلیٹ فارم کو جوائن کریں, تو پھر ہم نے اے پی ایم ایس ایف کا سب لڑکوں نے انتخاب کیا. تو ہماری کور کمیٹی میں اردو اسپیکنگ بھی ہیں, ہماری کور کمیٹی میں پختون اسپیکنگ بھی ہیں, ہماری کور کمیٹی میں پنجابی اسپیکنگ بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کور کمیٹی کسی ایک قومیت کے اوپر ہو, ہماری کور کمیٹی میں جتنے ممبرس ہیں سارے موجود ہیں, تمام قومیت موجود ہیں. پلس اچھا یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر صرف اور صرف مسلمان ہیں. جو اسلام کہتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اسلام کا نصب العین ہے اس کے مطابق ہمارے درمیان میں, ہماری کمیٹی میں اقلیتی برادری بھی شامل ہے, اور ہم ان کے بھی فیصلے لیتے ہیں. اس کے اندر ہمارے ساتھ مسیحی برادری بھی شامل ہے, اس کے اندر ہمارے ساتھ ہندو لڑکے بھی شامل ہیں جو برابر کا ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور بے شک یہ آل پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, لیکن اس کے اندر ہم نے اقلیت کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا ہے. اقلیت بھی ہمارے ساتھ اتنی ہی ہے جتنی ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ مسلم کمیونٹی ہو, اقلیت کمیونٹی ہو, اور پلس یہ جو لڑائیاں ہیں جس کے اندر ہم قومیت کی باتیں کر رہے ہیں, تو تمام قومیت بھی مل جائیں اور صرف ایک ہی آواز ہو, ایک ہی نعرہ ہو, پاکستان فرسٹ, سب سے پہلے پاکستان. بالکل, یہ میسج بہت ہی سائلنٹ اور بہت ہی جوشیلا تھا, دونوں چیزیں اگر ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ اس میں پاکستان کی پوری وضاحت ہے, قائد اعظم کا نظریہ ہے, جنرل پرویز مشرف ایکس ہمارے, ان کا نظریہ ہے, اور اس پوری پارٹی کا نظریہ ہے. اور سر ایک چیز میں اس چیز پہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کی جائے یونیورسٹی کی, بات کی جائے کالجز کی, کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو وہ بھی جیسے اگر لیٹ سپوز گرلس کا ایشوز آتے ہیں, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کمپلینز آتی ہیں کہ یار اس نے لیٹ سپوز کہ آپ کو مطلب آئی ہو کہ کسی گرل کے اکارڈنگ اور آپ نے ایکشن لیا؟ سر الحمدللہ ہمارا لیڈیز ونگ بھی ہے جو کراچی یونیورسٹی کے اندر وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ہماری طالبات موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں. اور اگر ہمارے پاس کوئی بھی کمپلین آئے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بہت پیار محبت سے ہر طریقے سے اس کو دیکھ کے سولو کیا جائے. اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ آج اے پی ایم ایس ایف صرف اور صرف کراچی یونیورسٹی میں نہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا چکی ہے, اور ہم طلبہ اور طالبات دونوں کو اتنی ہی فوقیت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی بات سنی جائے اور کسی ایک کی بات کو نظر انداز کیا جائے. ہمارے پاس اگر مردوں کی طرف سے, لڑکوں کی طرف سے کوئی کمپلین آتی ہے ہم اس کو بھی سنتے ہیں. اگر ہمارے پاس طالبات کی طرف سے کوئی ایشو آتے ہیں تو ہمارا جو لیڈیز ونگ ہے وہ بھی اس کو پراپر طریقے سے بات کو سنتا ہے اور اس مسئلے کو حل کرتا ہے. بالکل, یہ بہت ایک میسج تھا ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں ہیں, اگر ان کو کوئی پرابلم آتی ہے تو
उसका किस तरीके से होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक कंप्लेन होती नहीं है, बनाई जाती है, तो उसके ऊपर पूरी तहकीक होती है, उस तहकीक के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन होता है। बाकी ये एक एक्सलेंट वर्क कर रहे हैं, चेयरमैन हैं, और उसके अलावा इनका स्कोप, इनका माइंड, उनका जो भी मैसेज था वो हमने आप तक पहुंचाया। और हम चाहेंगे कि जो भी एक पॉजिटिव काम कर रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान 24 न्यूज़ की टीम हमेशा वहाँ पहुँचती है जो एक पॉजिटिव काम कर रहा है, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जगह जगह पहुँच रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर, कराची यूनिवर्सिटी में एक और ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो क्या वहाँ पे क्लैशेस वगैरह तो नहीं होते, या वहाँ पे आप लोग सब एक होकर वर्क करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ APMSF के साथ अभी तक के ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जिसका न क्लैश हो, जबकि हम यौम हुसैन हो या फिर कोई भी इवेंट हो, हम वो सेलिब्रेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। और ओरिएंटेशन डे से लेकर, मतलब ओरिएंटेशन डे का मतलब ये है कि पहला दिन होता है तलबा और तालबात का जामिया कराची के अंदर, तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। उसकी वजह है कि हम लोग जब तक कि ख़ुद नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो नए आने वाले तलबा तालबात को कैसे पता लगेगा, कैसे इल्म होगा कि सियासत है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र में सियासत अभी एक बहुत बुरी चीज़ बन चुकी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जो माइंड सेट हो गया है कि सियासत एक गंदी चीज़ है, उसमें नहीं जाना। तो अल्लाह का शुक्र है हम उस माइंड सेट को काफ़ी हद तक के तब्दील करने में लगे हुए हैं और अल्लाह पाक हमारी मदद कर रहा है। तो हमें चाहे जितनी भी तलबा तंजीमें हैं या वहाँ पे मौजूद एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, हर तरफ से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और अल्लाह का शुक्र है हमारा अभी तक किसी से कोई क्लैश नहीं हुआ और हर कोई हमारे काम को सराह रहा है। बिल्कुल, यूनिटी में स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये एक मुहावरा भी था और आपके सामने, क्योंकि अगर यूनिटी है और आपके अंदर फेयरिटी है तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, हमारे पेज को, हमारे चैनल को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, पाकिस्तान 24 न्यूज़ को, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी सपोर्ट करें जो आपके अंदर बसती हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे वहाँ वो पहुँच रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।